طبیب کو بلاؤ، سلطان ایوبی نے کہا۔ لڑکی پر نشے کا اثر ہے۔ ام عرارہ اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں انکو کی ماں ہوں۔ تم کون ہو؟ تم دیوتا نہیں ہو۔ میرے شوہر کہاں ہیں؟ میرا سر کاٹو اور دیوتاؤں کو دے دو، مجھے میرے بیٹوں پر قربان کر دو۔ وہ بولے جا رہی تھی مگر ابھی اس پر خنودگی بھی طاری ہو رہی تھی۔ اس کا سر ڈھول رہا تھا۔ طبیب نے آتے ہی اس کی کیفیت دیکھی اور اسے کوئی دوائی دے دی۔ ذرا سی دیر میں اس کی آنکھیں بند ہو گئیں، اسے لٹا دیا گیا اور گہری نیند سو گئی۔ سلطان ایوبی کو تفصیلات بتائی گئیں کہ پہاڑی خطے میں کیا ہوا اور وہاں کیا ملا۔ اس نے اپنے نائب سالار الناصر اور بہاؤالدین شداد کو حکم دیا کہ 500 سوار لے جائیں، ضروری سامان لے جائیں، اس بت کو مسمار کر دیں مگر اس جگہ کو فوج کے گھیرے میں رکھیں، حملے کی صورت میں مقابلہ کریں اور اگر وہ لوگ دب جائیں تو لڑ نہ سکیں تو انہیں وہ جگہ دکھا کر پیار اور محبت سے سمجھائیں کہ یہ محض ایک فریب تھا۔ شداد نے اپنی ڈائری میں جو عربی زبان میں لکھی گئی تھی اس واقعے کو یوں بیان کیا ہے کہ وہ 500 سواروں کے ساتھ وہاں پہنچا۔ رہنمائی اس فوج کے کماندار نے کی جو پہلے ہی وہاں موجود تھے۔ سینکڑوں سوڈانی حبشی دور دور کھڑے تھے، ان میں سے بعض گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار تھے، ان کے پاس برچیاں، تلواریں اور کمانیں تھیں۔ ہم نے اپنے تمام تر سواروں کو اس پہاڑی جگہ کے ارد گرد اس طرح کھڑا کر دیا کہ ان کے منہ باہر کی طرف اور ان کی کمانوں میں تیر تھے، اور جن کے پاس کمانیں نہیں تھیں ان کے ہاتھوں میں برچیاں تھیں۔ خطرہ خون ریز لڑائی کا تھا۔ میں الناصر کے ساتھ اندر گیا۔ بت کو دیکھ کر میں نے فرعونوں کی یادگار حبشیوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ ہر جگہ گھوم پھر کر دیکھا، 2 پہاڑیوں کے درمیان ایک کھنڈر تھا جو فرعونوں کے وقت کی خوش نما عمارت تھی۔ دیواروں پر اس زمانے کی تحریریں تھی، الفاظ لکیروں والی تصویروں کی مانند تھے، کوئی شعبہ نہ رہا کہ یہ فرعونوں کی جگہ تھی۔ دیوار جیسی ایک پہاڑی کے دامن میں جھیل تھی جس کے اندر اور باہر 2 قدم لمبے مگرمچھ تھے۔ جھیل کا پانی پہاڑی کے دامن کو کاٹ کر پہاڑی کے نیچے چلا گیا تھا۔ پانی کے اوپر پہاڑی کی چھت تھی، جگہ خوفناک تھی۔ ہمیں دیکھ کر بہت سارے مگرمچھ کنارے پر آ گئے اور ہمیں دیکھنے لگے۔ میں نے سپاہیوں سے کہا حبشیوں کی لاشیں جھیل میں پھینک دو، یہ بھوکے ہیں۔ وہ لاشیں گھسیٹ کر لائے اور جھیل میں پھینک دی۔ مگرمچھوں کی تعداد کا اندازہ نہیں تھا، پوری فوج تھی۔ لاشوں کے سر باہر آ رہے تھے اور یہ سر پانی میں دوڑتے پہاڑیوں کے اندر چلے گئے۔ پھر پروت کی لاش آئی، اس نے دوسرے انسانوں کو مگرمچھوں کے آگے پھینکا تھا، ہم نے اسے بھی جھیل میں پھینک دیا۔ 2 سپاہی 4 سوڈانی لڑکیوں کو لائے، وہ کہیں چھپی ہوئی تھیں اور اریاں تھیں، کمر کے ساتھ ایک پتا آگے ایک پیچھے باندھا تھا۔ میں نے اور الناصر نے منہ پھیر لیے۔ سپاہیوں سے کہا کہ ان کے جسموں کو کپڑوں سے ڈھانپ دیں۔ جب ان کے جسم کپڑوں میں چھپ گئے تو وہ دیکھا تو بہت خوبصورت تھیں، روتی تھیں اور ڈرتی تھیں۔ ہمارے ترجمان کو انہوں نے وہاں کا حال اپنی زبان میں بیان کیا جو بہت شرمناک تھا۔ مسلمان کو عورت ذات کا یہ حال برداشت نہیں کرنا چاہیے، عورت اپنی ہو کسی اور کی ہو، کافر ہو، اسلام اسے بیٹی کہتا ہے۔ ان 4 لڑکیوں کا بیان ظاہر کرتا ہے کہ وہ فرعونوں کو خدا مانتی ہیں، ان کا قبیلہ انسان کو خدا مانتا ہے۔ یہ جگہ خوشنما تھی، سارا سرا سرسر تھا، اندر پانی کا چشمہ تھا جس نے جھیل بنائی، درخت تھے جنہوں نے سایہ دیا۔ کسی فرعون کو یہ مقام پسند آیا تو اسے تفریح کا مقام بنایا، اپنی خدائی کے ثبوت میں یہ بت بنایا، اس میں تہ خانہ رکھا اور یہاں عیش کیا۔ آسمان نے کوئی اور رنگ دکھایا، سورج ادھر سے ادھر ہو گیا، فرعونوں کے ستارے ٹوٹ گئے اور مصر میں دوسرے باطل مذہب آئے۔ آخر میں حق کی فتح ہوئی اور مصر نے کلمہ لا الہ الا اللہ سنا اور خدا کے حضور سرخرو ہوا، لیکن کسی نے نہ جانا کہ باطل ان پہاڑیوں میں زندہ رہا۔ الحمدللہ ہم نے خدائے عزوجل سے رہنمائی لی، باطل کا یہ نقش بھی اکھاڑا اور اس ریگزار کو پاک کیا۔ اس جگہ کو سواروں کے گھیرے میں لے کر فوج نے پتھر کے اس ہیبت ناک بت کو مسمار کر دیا، چبوترا بھی گرا دیا، تہ خانے ملبے سے بھر دیا۔ باہر سینکڑوں حبشی حیران اور خوفزدہ کھڑے تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ ان سب کو اندر بلا کر لے جایا گیا کہ یہاں کچھ بھی نہیں۔ 4 لڑکیاں ان کے حوالے کی گئیں،
चारों के बाप और भाई वहाँ मौजूद थे। उन्होंने अपनी अपनी लड़की ले ली। इन्हें बताया गया कि यहाँ एक बदकार आदमी रहता था, वो मगरमच्छों को खिला दिया गया है। इन सैकड़ों हबशियों को इकट्ठा बिठाकर इनकी जुबान में वाइज दिया गया। वो सब खामोश रहे। इन्हें इस्लाम की दावत दी गई, वो फिर भी खामोश रहे। कभी कभी शक होता था जिससे इनकी आंखों में खून उतर आया है। इन्हें ये अल्फाज धमकी के लहजे में कहे गए कि अगर तुम सच्चे खुदा को देखना चाहते हो तो हम तुम्हें दिखाएंगे। अगर तुम इसी जगह को जहाँ तुम बैठे हो अपने झूठे खुदाओं का घर कहते रहोगे तो हम इन पहाड़ों को भी रेजा रेजा करके रेत के साथ मिला देंगे। फिर तुम देखोगे कि कौन सा सच्चा खुदा है। उधर कायरा में उम्मे हरारा होश में आ चुकी थी। वो अपनी दास्तान सुना चुकी थी जो इस वीडियो में पहले बयान की गई है। कभी वो कहती थी कि इसने कोई ख्वाब देखा, इसे सारी बातें याद आ गई थी। इसने बताया कि परोत इसे दिन रात बेआबरू करता था और फूल कई बार इसकी नाक के साथ लगाता रहा। उम्मे हरारा को बताया गया कि इसकी गर्दन कटने वाली थी। अगर छापामार बर वक्त ना पहुंच जाते तो इसका सर गार में और जिस्म मगरमच्छों के पेट में होता। नाजुक सी हसीन लड़की खौफ से कांपने लगी। इसके आंसू निकल आए। इसने सुल्तान अयूबी के हाथ चूम लिए और कहा, खुदा ने मुझे गुनाहों की सजा दी है। मैं अपने गुनाहों का एतराफ करना चाहती हूँ। खुदा के लिए मुझे पनाह में ले लें। इसकी ज़हनी कैफियत बहुत बुरी थी। इसने शाम के एक दौलतमंद ताजिर का नाम लेकर कहा, मैं इसकी बेटी हूँ। ये मुसलमान ताजिर था। इसका दोस्ताना शाम के अमीरों के साथ था। उस वक्त के अमीर एक एक शहर या थोड़े थोड़े रकबे के खित्तों के हुक्मरान हुआ करते थे जो मरकजी इमारात के महताहत थे। मरकजी इमारात मरकजी वजारत और खिलाफत के मातहत होती थी। ये उमरा 10वीं सदी के बाद पूरी तरह अय्याशियों में डूब गए थे। बड़े ताजिरों से दोस्ती रखते थे, इनके साथ कारोबार भी करते और रिश्वत भी लेते थे। इनके हरमों में लड़कियों की अफराद रहती थी और शराब भी चलती थी। उम्मे हरारा ऐसे ही एक दौलतमंद ताजिर की बेटी थी जो अपने बाप के साथ 12-13 साल की उम्र में उमरा के रुख्स व सरूर की महफिलों में जाने लगी थी। बाप गालिबन देख रहा था कि लड़की खूबसूरत है, इसलिए उसे लड़कपन में ही उमरा की सोसाइटियों का आदी बनाने लगा था। उम्मे हरारा ने बताया कि वो 14 साल की हुई तो उमरा ने इसमें दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। दोनों ने इसे बड़े कीमती तोहफे दिए और गुनाहों की इस दुनिया की होके रह गई। उमर के 16वें साल वो बाप को बताए बगैर एक अमीर की दरपर्दा दाश्ता बन गई, मगर रहती अपने घर में थी। वो दौलत में चुनी पली थी, शर्म हया से आशना नहीं थी। 2-3 साल बाद वो बाप के हाथ से निकल गई और आज़ादी से तो और उमरा से ताल्लुकात पैदा कर लिए। इसने खूबसूरती, चरब ज़बानी और मर्दों को उंगलियों पर नाचने में नाम पैदा कर लिया। बाप ने इसके साथ समझौता कर लिया। गुज़िश्ता 6 साल से इसे एक और ही किस्म की ट्रेनिंग मिलने लगी थी। ये 3 उमरा ने मिलकर साजिश की थी जिसमें इसका बाप भी शरीक था। इसे खिलाफत की जड़ें खोखली करने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। आगे चलकर इस साजिश में एक सिलेबी भी शामिल हो गया। ये उमरा मुख्तार हाकिम बनने के ख्वाब देख रहे थे। सिलेबियों की मदद के बगैर ये मुमकिन ना था। उम्मे हरारा को नूरुद्दीन जंगी और खिलाफत के दरमियान गलत फहमियां पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। सिलेबियों ने इस मुहिम में 3 ईसाई लड़कियां शामिल करके एक जमीन दोज महाज बना लिया। उन्होंने जब देखा कि मिस्र में सलाहुद्दीन अयूबी ने नाम पैदा कर लिया है और इसने 2 ऐसे कारनामे कर दिखाए जिसने इसे मिस्र का वजीर और अमीर नहीं बल्कि बादशाह बना दिया है, तो उम्मे हरारा को खलीफा अल आजिद की खिदमत में तोहफे के तौर पर भेजा गया। इसे ये मुहिम दी गई थी कि खलीफा के दिल में सलाहुद्दीन अयूबी के खिलाफ दुश्मनी पैदा करे और साबिक सूडानी फौज के जो चंद एक अहकाम फौज में रह गए हैं, इन्हें अल आजिद के करीब करके सूडानियों को एक और बगावत पर आमदा करे। इसे दूसरी मुहिम ये दी गई कि खलीफा अल आजिद को आमदा करके सूडानी जब बगावत करें तो वो इन्हें हथियारों और साजो सामान से मदद दे और अगर मुमकिन हो सके तो सलाहुद्दीन अयूबी फौज का कुछ हिस्सा बागी करके सूडानियों से मिला दे। खलीफा और कुछ न कर सका तो अपना मुहाफिज दस्ता सूडानियों के हवाले करके खुद सुल्तान अयूबी के पास जा पना ली और इसे कहे कि इसके मुहाफिज बागी हो गए हैं। मुख्तसर ये कि सलाहुद्दीन अयूबी के खिलाफ ऐसा महाज कायम करना था जो इसे मिस्र से भागने पर मजबूर कर दे और बाकी उम्र गुमनामी में गुजारे।
हरारा ने सुल्तान अयूबी को बताया कि वो मुसलमान के घर पैदा हुई थी, लेकिन बाप ने उसे मुसलमानों की ही जड़ें काटने की तरबियत दी और सल्तनत इस्लामिया के उमराओं ने अपने दुश्मनों के साथ मिलकर अपनी ही सल्तनत को तबाह करने की कोशिश की। इस लड़की ने खलीफा लाजिद का दिमाग अपने कब्जे में ले लिया। वो सुल्तान अयूबी के खिलाफ कर दिया। रजिब को वो इस साजिश में शरीक कर चुकी थी। रजिब ने 2 और फौजी एहकाम को अपने साथ मिला लिया। रजिब ने इस सिलसिले में ये काम किया कि खलीफा के मुहाफिज दस्ते में वो मिस्रियों की जगह सूडानी रखता जा रहा था। उम्मे हरारा को खलीफा के पास आए अभी 2-2.5 महीने हुए थे। वो केसर खिलाफत पर गालिब आ गई थी और हरम की मालका बन गई थी। इसने ये इंकशाफ भी किया कि खलीफा सुल्तान अयूबी को कत्ल कराना चाहता है और रजिब ने हशीशैन से मिलकर कत्ल का इंतजाम कर दिया है। ये महज इत्तफाक की बात थी कि सुल्तान अयूबी ने खलीफा के बेकार वजूद और ऐश परस्ती से तंग आकर इसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी थी। और ये भी इत्तफाक था और हुम्मे हरारा को वही लोग अगवा करके ले गए जिन्हें वो सुल्तान अयूबी के खिलाफ लड़ाना चाहती थी। और ये इत्तफाक तो बड़ा ही अच्छा था कि सुल्तान अयूबी ने रजिब से मुहाफिज दस्ते की कमान ले ली और वहाँ अपनी पसंद का एक नायब सलार भेज दिया। मगर इन इत्तफाकात ने हालात का धारा मोड़कर सुल्तान अयूबी के लिए एक खतरा पैदा कर दिया। सुल्तान ने हुम्मे हरारा को अपनी पनाह में रखा। लड़की बुरी तरह पछता रही थी और गुनाहों का कफारा अदा करना चाहती थी। कुदरत ने इसे एक धचका देकर इसका दिमाग दुरुस्त कर दिया था। सुल्तान अयूबी ठंडे दिल से सोचने लगा कि इस साजिश में जो एहकाम शामिल हैं इनके साथ वो क्या सलूक करे। दूसरे दिन अल नासिर और बहाउद्दीन शद्दाद फिरौनों का आखिरी निशान मिटाकर फौज वापस ले आए।